पाठ न पड़ी फोन रे घंटा घंटा गपुची फोन है गपिया पाई मु गपिले तोते बाधी जाउची काहे की मो झियो कहा सहित गपिले कि कहा पाखा को गला से कथा तोर बुझिबा दरकार नहीं ए रुसी बहु तोर पर कहा पाखा को जिबार हां ताले जाउनु से तो अपेक्षा करी करी बोर ही जिबेनी बहु आज बेड़ काले भल नुह ता छड़ा काम नथिले पड़िला झियो को बाहर को जिबा को मना अथच तू मां ही निज झियो को बाहर को पठा दउछु मु कहूची आरुसी बाहर को जाई परिबनी मते मना करबा को तू के काहे कि मु तो बड़ भौनी अरे मु तो जन्म देइनी तू होछ मोर सबत झियो जानि जिलबू मु तो सबत झियो हेले तू सिना मते पाद तळे रखिछु हेले बो मु तो पूरा मो छाती भितर रखिछि जानिछु बो मो बो कथा मने पड़ी जेते बड़े मो आखि अमान्य लुह गुड़ा को छड़ी आसे सेते बड़े तोरे पड़ो तो कानी रे मो आखि लुह गुड़ा को मो पछी पकाए आ तू ए घर को आसीबा दिन ठो मो धरि नै छि तू होछु मो बो मत जेते माड़ मारिले भी मत जम्मा काटेनी मत जेमिति लागे मो बहु मत हर तेल हळदी लगे दउची आज मो जीवन चली जीवो कौन दरकार थिबो गुणमत छेरे पाठ पढा पाई तारे करज करिथिबो ना मो आरो ट्यूशन करी पाठ पढिछि आ तोता भी पाठ पढौछि तो बहु पेटर घा हैला डॉक्टर माने कहिले ऑपरेशन न कले से मरि जीवो सेहिति पाई मु टंका करज करतिली मोजार मंधाता जे मो कथा माने मु ताऊ कोळरे बसई गेलो करे औची मुझे बेईमानी करे मु तको तामा कोरू खसड़ी आने मौसा मु तो भाविली तुम्हें को सुरक्षा बल भितर लुचिकी थीबो चारिपटरे पाचेरी थीबो गेट सामने चढ़ाई गनमेन छिड़ा हेतिले हेले मौसा तमे ई भंगारे लुचिले कौन निजको सेव करि पारिबो मौसा मो बाबा को छाड़ी दियो मो बाबा को छाड़ी दियो हे मौसा ये कौन घर भीतर दुई दुईटा टंका छपा मेसीन थाऊ थाऊ तुम घर टका सुझे चिंता करुच तुम टका सुझीगला मौसा तुम टका सुझीगला तुम टका सुझीगला मौसा तुम टका सुझीगला या कौन क्या नेबी का टंका मु करज करछि सरकार पड़े टंका मु सुझीबी तुम घर चाकर होई टंका सुझीबी बे झलकाए पवन को अपेक्षा करथिबा तमे गोटाए पाचिला फल केते बेले खुशी पड़िबो तार किछि भी ठीक ठिकाना नहीं हेले मोर दरकार पाखुड़ा मेली नथिबा सुंदर गोलाप कोड़ी ए दुई जन पूरा बढ़िया होती ए दुई जन विश्वास कर मूसा पूरा हालजिन भाई खाली दाऊ 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 हे चलुंट मौसा मौसा एम कहते जो नहीं गले गराक मैंने लंबा लाइन लगे तुम कर टका सुझला जाने मौसा पोपा खरच कर
ଝିଅ ସୁଝେଇ ଦେଲା ହେଲେ କାହାକୁ ନେବେ କାହାକୁ ଛୁଆ ନା ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ତମ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି ବଳି ପଡିବ ଯିଏ ତମ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତା ଝିଅ ହଉଛି ସେଇ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ତା ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ ଚାଲ କେମିତି ପড় ହେଲା ତୁ ତମର ଦରକାର ଭଲ ଇମୋସନ ତ ନ ଗଲେ ତତେ ଚୋର କରି ଚାଲ ମୋ ସହିତ ହଠାৎ କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ତା ନହେଲେ ଚପଲରେ ପିଟିଆ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି Cuma pati kona kodochi. Harus ini totte bosita nahi. Chopolo pati umate. Tar bosme. Hoti jamu samnaru. Be hoti ja. किए तू सभ्य समाज जड़े सभ्य मनीष मुझे असभ्य मनीष खाली असभ्य नुह तो गोटे बास्टार खाली तो एक बास्टार नुह मत लगुच तो माँ बाप भी बास्टार कहीं तोते संस्कार शिखाई कथा कौ कौ तु जहर मांदा दूर हाथ उठे देलु तोते हरामी छाड़बेनि एइटे मु तोते इच्छा होची तो हाथ दीटा को काटी कुकुर पाखु को फोपाड़ी दियंती और ऐसे बस तो साहस को तालीम न करी ए जहर रही पारुनी बे मोर हाथ ठीक से भलो काम करूनी मोर रक्तरे निया लगे तो निया ऐसो भगवान कोटा जेमिति कौन सी दिन तो सहित मोर भेट न हो और दान होले हाय भाई जहर मानता से कथा माने मु तो कोड़े बसई एलो घरे और जब बेईमान करे मु ताको ता मां पर घसारी आने कथा तो सब दिन पाई मन रखती हेलो मुझे आराध्यार सांग काली कॉलेज सांग मान गोटे गेट टुगेदर अच्छी तो से खबर देवाई आसती अच्छा आराध्या से लोकटा कहीं तुमको नहीं जावाक चाहूला आम ऋण टंका सुझी पारुनु आती टंका न पारे से लोकटा पुणी आसब तमें आमको केते थर सेव कर
କେମିତି ଯେ ତା ଟଙ୍କା ସୁଝିବୁ ଆମେ କେବଳ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛୁ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। କ'ଣ କହିଲେ ମଉସା? କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ? ସେଇଟା ଆମର ଶେଷ ବିକଳ୍ପ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ସେ ପଶୁଟା ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲଗେଇଦବ। କାହିଁକି ଦାଗ ଲଗେଇଦବ? ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। କ'ଣ କହିଲ ପୁଅ? ତମେ ଆମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ? ଯା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଏ ଆରସି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ? ଏ ଯା ଲାଗି ଯା। ଏ ବୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ, ପୁଣି ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ଗରିବ ଘର ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସ ଦେବାନି? ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ କଥା ହଉ ତ, ମୁଁ ଭିତରୁ ସର୍ବତ ନେଇ ଆସୁଛି। ଟଙ୍କା ନେଇ ତା ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। କ'ଣ ଭାବିଛି ସେ ଆମ ଝିଅକୁ? ଭିତରକୁ ଆସ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଲୋକଟା ପାଖରେ ତମେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲ ନା? ହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ। ତମେ କହୁଛ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଡରି ଯାଇ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି? ଏ ଆରାଧ୍ୟା, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ପରା। তোমার কিছু ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ସହିପାରିବିନି। ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, କେହି ମୋତେ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉନଥିଲେ। ତମେ ମୋତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲ। ଭାଇ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଫରେନ୍ରେ ଥାନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ତମେ ମୋ କେୟାର ନେଲ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ଦେବର ମନଟା ତମ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଆରାଧ୍ୟା, ତମର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତମେ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ, ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ। ଆମ ବାହାଘର କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପଚାର, ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋକ ଦେଉଛି। ଗଛକୁ ପଚାର, ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛି। ଆଉ ପାଣି, ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଷ ମେଟାଉଛି। ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେବି। ଟାଟା, ସ୍କୋଟା, ଗାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏସବୁ ମିଳିଲେ ହନ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମନ। ଆଉ ଯୋଉ ମନଟା ମୋ ଆରାଧ୍ୟା ପାଖରେ ଅଛି।